السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اچھا کون ہے ان کا انچارج؟ کس طرح شروع کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلاوٹ حضور. وعلیکم السلام. ہاں جی حسیب واصل صاحب. یس شروع کرو. Yeah, beloved Huzur, it is our immense pleasure that you are here with us today, though it is virtual, and we haven't any word to express our today's feelings. Indeed, we all are very glad to meet with you directly. It is our humble request to you to please accept our heartfelt gratitude, also requesting you to please keep us in your prayers, in your regular prayers. What is your program? You start your program now. Yeah, Tilawat Quran, the Nazam. Okay, then you can make announcement and Okay. ask the person to come forward and do the tilawat. Tilawat Quran from Ahmad Attar Ahmed, Muhammad Attar Ahmed. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalaam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. অনুবাদ. আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, যিনি অযাচিত অসীম দানকারী ও বারবার কৃপাকারী। স্মরণ করো যখন ইমরানের স্ত্রী বলিল, হে আমার প্রভু, যাহা কিছু আমার গর্ভে আছে উহাকে আমি সংসারমুক্ত করিয়া তোমার ধর্মের সেবায় উৎসর্গ করিলাম। সুতরাং তুমি আমার পক্ষ হইতে ইহা গ্রহণ করো, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী। অতঃপর যখন সে উহাকে প্রসব করিল তখন বলিল, হে আমার প্রভু, আমি যে এক কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছি, অথচ আল্লাহ উহা সর্বাপেক্ষা অধিক জানিতেন যাহা সে প্রসব করিয়াছিল। বস্তুত তাহার কাম্য পুত্র সন্তান এই প্রসূত কন্যা সন্তানের সমতুল্য নহে। এবং আমি তাহার নাম মরিয়ম রাখিয়াছি এবং তাহাকে এবং তাহার বংশধরগণকে বিতাড়িত শয়তান হইতে তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করিতেছি। সূরা আলে ইমরান 36 ও 37 নম্বর আয়াত। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম. Then next. Ji Huzur, silent prayer now. Silent prayer? No, you don't have Led by you. don't have nazam? Yeah, after that. No, you should start nazam. 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 Why did not you send your Nazam program to me? Ifar Rahman. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. प्यारे हुजूर, Assalaam. पाकीज़ा कलाम हज़रत खलीफतुल मसीह सानी अल मुस्लिम मौद अन्हु.
نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو۔ چاہتا ہوں کہ کروں چند نصائح تم کو، چاہتا ہوں کہ کروں چند نصائح تم کو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو۔ خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو۔ عقل کو دین پہ حاکم نہ بناؤ ہرگز، عقل کو دین پہ حاکم نہ بناؤ ہرگز، یہ تو خود اندھی ہے گر نیر الہام نہ ہو۔ جو صداقت بھی ہو تم شوق سے مانو اس کو، جو صداقت بھی ہو تم شوق سے مانو اس کو، علم کے نام سے پڑھتا بے اوہام نہ ہو۔ نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ اور نیکسٹ Huzur now recited from the Holy Hadith by Munadil Shafat. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের আকৃতি বা সম্পদের প্রতি লক্ষ্য করেন না, বস্তুত তিনি তোমাদের অন্তঃকরণ এবং কর্মের প্রতি লক্ষ্য করেন। সহিহ মুসলিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी, नाउ मलफूजात एहसानुल इरफान बिन अब्दुल वहाब। अस्सलामु अलैकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, गुनाह दर हकीकत एक ऐसा जहर है जो उस वक्त पैदा होता है कि जब इंसान खुदा की इताअत और खुदा की पुरजोश मोहब्बत और मुहिब्बाना याद इलाही से महरूम और बेनसीब हो। और जैसा कि एक दरख्त जब ज़मीन से उखड़ जाए और पानी चूसने के काबिल न रहे तो वह दिन ब दिन खुश्क होने लगता है और उसकी तमाम सरसब्जी बर्बाद हो जाती है। यही हाल उस इंसान का होता है जिसका दिल खुदा की मोहब्बत से उखड़ा हुआ होता है। रूहानी खजाइन जिल्द 12 सफ़ा 328। বাংলা তর্জমা। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম বলেন, প্রকৃতপক্ষে পাপ এমন এক বিষ যা তখনই সৃষ্টি হয় যখন মানুষ খোদা তাআলার প্রতি আনুগত্য, তার জন্য উচ্ছ্বসিত প্রেম এবং তার প্রেমপূর্ণ স্মরণ হতে স্খলিত ও বঞ্চিত হয়। মাটি হতে উদ্গত এক বৃক্ষ যেমন রস শোষণ করার ক্ষমতা হারিয়ে দিন দিন শুকাতে থাকে এবং অবশেষে বিবর্ণ হয়ে যায়, এরূপ অবস্থা সেই ব্যক্তিরও হয়ে থাকে যার হৃদয় খোদা তাআলার প্রেম থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। রুহানি খাজাইন 12তম খণ্ড পৃষ্ঠা 328। জাযাকাল্লাহ। जज़ाकल्लाह। हाँ जी, नाउ व्हाट नेक्स्ट? ये इसका तर्जमा कौन करेगा? वहाँ तर्जमा फैसिलिटी मौजूद है? सेक्रेटरी वक्फे नो, व्हाट नेक्स्ट? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम सलाम। Dear Huzur, now it is a Q&A session. अच्छा, सवाल करो। Who is going to ask question? Yes. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे हजूर, वालेकुम सलाम। खाकसार सानवार अली इरफान अहमदिया मुस्लिम जमात अहमदनगर जमात से। प्यारे हुजूर, ईमान का एक हिस्सा है तकदीर के खैर और शर पे यकीन रखना। तो मेरा सवाल ये है कि तकदीर के खैर और शर पे यकीन कैसे करें? अरकान ईमान कितने हैं? 6। क्या क्या है? हजूर बांग्ला में बोलूं? बांग्ला में बोलो, उर्दू में बोलो। আল্লাহ তাআলার উপর বিশ্বাস, রসুলগণের উপর বিশ্বাস, ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাস, কিতাব সমূহের উপর বিশ্বাস, তাকদীরের ভালো মন্দের উপর বিশ্বাস। और गिनो ना। नंबर 1, আল্লাহ তাআলার উপর বিশ্বাস, ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাস, রসুলগণের উপর বিশ্বাস, আল্লাহ তাআলার কিতাব সমূহের উপর বিশ্বাস, পরকালের উপর বিশ্বাস এবং তাকদীরের ভালো মন্দের উপর বিশ্বাস। तकदीर खैर और शर हैं? জি হুজুর। अच्छा, फिर तकदीर क्या है? खैर और शर से क्या मुराद है? अच्छाई और बुराई कुछ भी। तो फिर अगर ये यकीन हो जाए कि जो मैं अच्छा करूँगा तो उसको मुझे अच्छा अल्लाह ताला रिवार्ड देगा, जब मैं बुरा करूँगा तो उसकी मुझे सज़ा देगा, इस बात पे यकीन हो तो इंसान अच्छाइयाँ करता है, बुराइयाँ नहीं करता और अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल करने की कोशिश करता है। कुरान करीम में बेशुमार हुक्म आए हैं, उन पर चलने की कोशिश करता है। तो इससे यही मुराद है कि अगर तुम्हें ये यकीन हो जाएगा तो तुम बुराइयों से बचोगे और नेकियां करोगे। तो कहा कि अगले जहान में जाओ तो अल्लाह ताला
کی سزا سے بچ سکو. اور یہ ایسی چیز ہے جو ہونے والی ہے. سزا انسان برائیاں کرے گا تو اس کو سزا ملے گی, اچھائیاں کرے گا تو اس کو ریوارڈ ملے گا. اس بات پہ یقین ہونا چاہیے. اور جب یہ یقین ہو تو انسان پھر نیکیاں کرتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے, اور قرآن کریم کے حکم جو ہیں ان پہ عمل کرتا ہے. اس سے یہ مراد ہے. سمجھ آ گئی؟ جی حضور. چلو پھر جزاکم اللہ سمجھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹرانسلیشن ہو رہی ہے وہاں؟ جی حضور یہ تو اردو میں بول رہے تھے, تو اس لیے باقیوں کو جو ٹرانسلیشن کوئی نہیں کر رہا. حضور فیروز عالم صاحب کر رہے ہیں, ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. تو کس طرح رہے ہیں؟ یہ ان کے کانوں میں ایئر فون تو ہے نہیں. حضور جو کوشچن کر رہا ہے ان کے ہاں ہیڈ فون موجود ہے حضور. جو کوشچن کر رہا ہے اس کے پاس ہیں, تو باقی لڑکے تو نہیں سن سکتے نا. تو ایسا انتظام ہونا چاہیے تھا نا کہ باقی بھی سن لیں. آپ اجازت دیں تو آپ کی بات کی خلاصہ میں کر دوں. ہاں کر دو, پھر جلدی سے کر دیں تاکہ باقیوں کو بھی سمجھ آ جائے. জি হুজুর. হুজুর বললেন যে তকদিরের যে ভালো মন্দ এটার উপর বিশ্বাস রাখার অর্থ হলো এই বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ তাআলা ভালো কর্ম করলে পুরস্কার দিবেন এবং মন্দ কর্ম করলে শাস্তি দিবেন. যখন এই বিশ্বাস স্থাপন হয়ে যাবে তখন আমরা ভালো কাজই করতে চাবো, খারাপ কাজ কখনো করতে চাবো না. এটা হুজুরের সামারি ছিল. اچھا, اور نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Beloved Huzur, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. I'm Mubashir Ahmed. My question is regarding upholding the spirit of Waqf as a Waqf now. How can we try and uphold the true spirit of life dedication, and how can we fight off worldly attractions? See, well, before your birth, your parents dedicated your life, right? You must realize this fact. And after that, when you reach the age of 15, you renewed the bond of Waqf-e-Nau, right? Yes, Huzur. If you keep all these things in mind, then you will know that you are Waqf for the cause of the Jamaat. And for that, the first and foremost duty of a Waqf-e-Nau is to obey and follow and practice the commandments of Allah Ta'ala. Right? And Allah Ta'ala has given 700 or more commandments in the Holy Quran. There are quite a number of things which have been asked by a true believer to protect you from those things. And there are quite a number of commandments which a true believer is supposed to act upon them. Right? Ji Huzur. So, you can maintain the spirit of the Waqf-e-Nau when you realize this fact, that you have to follow the commandment and the injunctions given to us in the Holy Quran by Allah Ta'ala. And the first and foremost is to offer your 5 daily prayers. And the best way for the boys is to offer your 5 daily prayers in congregation. Right? This is the basic thing. If you are not doing this thing, you are not a true believer. Right? Ji Huzur. So keep this thing in mind, that you have to offer 5 daily prayers and pray to Allah fervently in those prayers that He save you from all the bad things and enable you to discharge your duties as a Waqf-e-Nau, right? And you follow all the commandments of Allah Ta'ala. Secondly, you should also recite the Holy Quran daily, right? And not only recite the Holy Quran in Arabic text,
but also try to know the meaning of it, right? And also try to maintain and establish the close bond with the Khilafat, right? जी हुजूर. Always try to strengthen your bond with the Khilafat. And that can only be done if you are listening to all the addresses and speeches and whatever instructions given to you by the Khalifa of the time, right? So in this way, you can strengthen your faith, and in this way, you can be a good Waqf-e-Nau. And even apart from that, I have given in my sermon in Canada almost 30 or so points that what is the level and standard of a Waqf-e-Nau should be. So you should try to read those instructions so that you try to become a good Waqf-e-Nau. Okay? How old are you? How old are you? So, Huzur, I'm 18 years old. 18 years old. Acha, you look like 13 years old. Acha. 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 So what do you do? You are going to college or university? Huzur, this year I have completed my secondary high school, and you have permitted me to study higher studies in biology. So I'm trying to admit it university this year. You want to go into research, not medicine. Ji Huzur. I want to go in research. Acha, okay, that's good. Okay, so Jazakumullah Huzur. So you should try to read the instruction I have already given to you in my sermon in 2016 in Canada. I think Ji Huzur. that has been translated into Bangla language as well. And your in charge must have had this sermon, so you read it and it gives you the detailed instruction how a Waqf-e-Nau should be and how can he maintain the bond of Waqf-e-Nau, fulfill the duties or expectations which a Waqf-e-Nau is supposed to fulfill. Right? Ji Huzur. Okay, sit down. Please pray for us. Okay, Allah bless you. হুজুর বলেছেন যে একজন আদর্শ ওয়াকফে-নাও কেমন হওয়া উচিত সেটা, বা ওয়াকফে-নাওয়ের যে আদর্শ সেটা ধরে রাখার জন্য সর্বপ্রথম যেটা মনে রাখতে হবে যে আমাদের পিতামাতা আমাদেরকে আমাদের জন্মের পূর্বে উৎসর্গ করেছেন, এবং আমরা আমাদের 15 বছর হওয়ার পরে আবার ওয়াকফকে পুনর্বহাল করার জন্য হুজুরের কাছে লিখেছি। তো সর্বপ্রথম যেটা করতে হবে, আল্লাহর সব আদেশ নিষেধ মেনে চলতে হবে। এর মধ্যে কোরআনের 700 আদেশ নিষেধ রয়েছে, এবং 5 বেলার নামাজ পড়তে হবে বা জামাতের সাথে 5 বেলার নামাজ পড়তে হবে। এরই সাথে প্রতিদিন কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে অর্থসহ। তাহলে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করবেন আদর্শ ওয়াকফ-এ-নাও হতে, এবং খেলাফতের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। খলিফার হুজুরের খুতবা এবং অন্যান্য যেসব ইনস্ট্রাকশন হুজুর দেন লাইভ, সেগুলো শুনতে হবে সর্বদা। এবং সর্বশেষে হুজুর বললেন যে কানাডায় হুজুর 2016 সালে যে খুতবায় 30টি পয়েন্ট বলেছেন যে একজন আদর্শ ওয়াকফ-এ-নাওয়ার কেমন হওয়া উচিত, সেই খুতবাটি ভালো মতো পড়তে বা শুনে নিতে হবে। সেখানে একদম বিস্তারিত বলা আছে একজন আদর্শ ওয়াকফ-এ-নাওয়ার কী কী গুণাবলী থাকা উচিত এবং তাদের কীরকম আচরণ এবং ব্যবহার হওয়া উচিত। আচ্ছা, নেক্সট। Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Yes, Nuruddin, what do you say? प्यारे हुजूर, मेरा नाम नूरुद्दीन है और मेरे 2 सवाल है। सवाल 1, हमें कुरान क्यों पढ़ना चाहिए? और दूसरा सवाल क्या है? सवाल 2, अल्लाह कोरोना वायरस क्यों दिया? अच्छा, क्यों दिया? पहले तो बात ये, कुरान करीम क्यों पढ़ना चाहिए? तुम्हें स्कूल में तुम जाते हो, किस क्लास में पढ़ते हो?
3 में तुम्हें क्यों स्कूल में पढ़ना चाहिए? इसलिए कि तुम पढ़ते जाओ और अच्छी तालीम हासिल करो हैं और कुछ बन सको। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान करीम हमें दिया और एक मुकम्मल शरीयत के तौर पर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह किताब उतारी ताकि इसको इंसान पढ़े और इसमें से जो अच्छी बातें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें कही हैं करने के लिए वो करे और अच्छा इंसान बने, और जो बुरी बातें हैं उनसे करने से रोके और अल्लाह ताला की सज़ा से बच सके। इसलिए हमें कुरान पढ़ना चाहिए ताकि हम रोज़ाना पढ़ें और इस पर अमल करें और उसकी अच्छाइयों को इख्तियार करें और बुराइयों से रोकें। इसके अलावा क्योंकि ये अल्लाह ताला की किताब है, इसको पढ़ने का अल्लाह ताला सवाब भी देता है, अजर देता है। जब तुम उसका रिवार्ड देता है अल्लाह ताला, और तुम्हारे जो गुड पॉइंट्स हैं ना, पॉजिटिव पॉइंट्स, उनमें ये शामिल होता जाता है कि इस बच्चे ने इतनी दफ़ा कुरान पढ़ा, गौर से पढ़ा, संजीदगी से पढ़ा, फिर इसको समझने की कोशिश की। तो जब इंसान अल्लाह मियाँ के पास जाता है, उस वक्त अल्लाह मियाँ तुम्हारे ये सारे क्रेडिट तुम्हारे खाते में लिखे होते हैं। देखें कोरोना वायरस क्यों आया? कोरोना वायरस दुनिया में बीमारियां आती हैं, कई बीमारियां आती हैं। कभी टाइफाइड की बीमारी का आउटब्रेक हो जाता है, कभी फ्लू हो जाता है, कभी कोई और बीमारी हो जाती है। तो ये जो बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला ऐसी बीमारियां जो पेंडेमिक हो जाती हैं, जो हर दुनिया में हर जगह फैल जाती हैं, इसलिए भी शुरू कर देता है, भेज देता है ज़मीन पे, ताकि इंसानों को याद रहे कि खुदा ताला है और वो अल्लाह की तरफ आएँ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, ठीक है, और इससे बचने की कोशिश करें और अच्छे काम करें। तो अल्लाह ताला इंसानों को समझाने के लिए बाज़ दफ़ा थोड़ा सा सबक देने के लिए कि अच्छे काम करो, थोड़ी थोड़ी सज़ा देता है। तो ये दुनिया में सज़ा मिल जाती है, जितना तुम्हारा टीचर तुम्हें सज़ा दे देता है बाज़ दफ़ा, ठीक है। तो अगर अच्छे काम करेंगे तो ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा और हम अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले बनेंगे और उससे माफ़ी मांगेंगे, तो इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह ताला हमें फिर सेहतमंद ज़िंदगियाँ अता फरमाएगा। लेकिन अगर हमने अल्लाह की नाम बात मानी तो फिर ये नेचुरल कुदरती प्रोसेस है, ये चलेगा और जब देखें कब तक अल्लाह ताला इस बीमारी को जारी रखता है। ठीक, चलो इंशाल्लाह जाओ फिर। नेक्स्ट कौन है? প্রতিদিন কোরআন তেলাওয়াত কেন করতে হবে? প্রতিদিন কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে কারণ ঠিক যেভাবে আমাদের স্কুলে কলেজে পড়ে শিক্ষা অর্জন করতে হয়, সেভাবে আল্লাহর কিতাব পড়ে সেখান থেকে আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালন করে আমরা ভালো পয়েন্ট অর্জন করব, যেটা কিয়ামতের দিন আল্লাহ আমাদের খাতায় অ্যাড করে দিবেন। এই কারণে কোরআন পড়াটা জরুরি আমাদের জন্য। এবং করোনা ভাইরাস কেন আল্লাহ দিলেন, এটার উত্তরে হুজুর বললেন যে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি আল্লাহ তাআলা দিয়ে থাকেন এই কারণে যেন মানুষকে স্মরণ করান যে আমি, অর্থাৎ আল্লাহর যে সত্তা আছেন, এটা স্মরণ করানোর জন্য আল্লাহ তাআলা এরকম ব্যাধি দিয়ে থাকেন, যাতে মানুষ প্রায়শ্চিত্ত করে বা গুনাহ থেকে বেঁচে যায় এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। এবং হুজুর বলছেন যে যত মানুষ যদি ক্ষমা চায় আল্লাহর কাছে, তাহলে হয়তো আল্লাহ করোনা ভাইরাস উঠিয়ে নেবেন, আর যদি না চায় তাহলে হয়তো আল্লাহ আরও এই করোনা ভাইরাস আরও অনেকদিন থাকবে। হয়তো আল্লাহ করুন যেন করোনা ভাইরাস তাড়াতাড়ি চলে যায়। आगे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे हुजूर, मैं डॉक्टर महमूद अहमद हूँ। मेरे कोई सवाल नहीं है, सिर्फ आपके पास दुआ की दरख्वास्त है। हाल ही में आपने बराह करम मुझे वाक़ डॉक्टर के तौर पर लाइबेरिया जमाती क्लिनिक में तकर्रुरी फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। किस काम के लिए तकर्रुरी फरमाया है? हुजूर, वाक़ डॉक्टर के लिए। अच्छा, आपने MBBS कर लिया है? जी हुजूर। अच्छा, माशाल्लाह। चलो फिर अल्लाह ताला तौफीक दे। आमीन। हुजूर, आपकी तरफ से कोई ख़ास हिदायत मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ख़ास हिदायत ये है कि वहाँ जाके खिदमत के जज्बे से अफ्रीकनों की खिदमत करें। अगर अफ्रीकन लोग कौम ऐसी है, अगर उनकी खिदमत सही तरह करें, उनसे अच्छा सलूक करें, और तो वो आप लोगों के
शुक्र गुज़ार भी होते हैं और उससे इनको खुशी भी होती है कि हमारी खिदमत जमात कर रही है। और अगर अच्छा नहीं करेंगे तो अपना नमूना अच्छा नहीं दिखाएंगे और एक वक्फ डॉक्टर के बजाय आप जमात को बदनाम करने वाले होंगे। इसलिए हमेशा याद रखें कि आप वहाँ अल्लाह की खातिर खिदमत खल्क के जज्बे से जा रहे हैं, इसलिए अल्लाह ताला को भी राज़ी करना है और लोगों की भी खिदमत करनी है और यही जज्बा हमेशा कायम रखना है। ठीक है? जज़ाकल्लाह हुज़ूर। जी हुज़ूर, अच्छा, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। জি হুজুর বললেন যে সেখানে লাইবেরিয়াতে তিনি ডক্টর হিসাবে পোস্টিং পেয়েছেন, তিনি যেন লাইবেরিয়াতে গিয়ে সেখানকার আফ্রিকান জনগণের ভালো মতো সেবা করতে পারেন, তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে পারেন, যাতে তারা আহমদীদের ভালো হিসাবে জানে। এবং এটা স্মরণ রাখতে হবে যে আল্লাহর জন্যে এই জীবন উৎসর্গ করাটা তার, সুতরাং আল্লাহকেও রাজি করাতে হবে, অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জন করতে হবে এবং মানুষের ভালোবাসা অর্জন করতে হবে। এই দুইটি যেন তার স্মরণে থাকে। হুজুর এটাই বললেন। अच्छा, नेक्स्ट। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Huzur, my name is Masroor Ahmed Orko, and my question is regarding the hereafter. Is Jahannam internal or temporary? अच्छा, जहन्नम, see, heaven and hell, Ji Huzur. they are, you see, after this life you have an eternal life. So Jahannam is the place where a person is sent who has been given punishment by Allah Ta'ala. So when he completes his punishment, Allah Ta'ala brings him out from that and then sends him to the heaven. Even there is a hadith that the time will come when there will be nobody in the hell. So Allah is merciful, ever merciful and gracious. So Allah's mercy encompasses everything. So Allah Ta'ala forgives all the sins. And when He forgives all the sins, then ultimately time will come when there will not be anybody in the hell. But we should not think that because it's a temporary place, so we should do sins in this world and go to hell. No. You cannot even tolerate the smallest punishment of the hell. Right? So the best way is that you do good deeds so that Allah is pleased with your deeds, and instead of sending you to the hell, He send you to the heaven. And we should try to do good deeds. And for that Allah Ta'ala has given. And even Allah is quite ever merciful. So we should try to seek Allah's mercy, that Allah forgives our sins. If they are not intentionally done, then Allah Ta'ala forgive those sins. But if you intentionally do some sin, then Allah Ta'ala give you punishment. Right? Okay? Ji Huzur. Okay. Ji. Right. Jazakumullah Huzur. Assalamu alaikum. হুজুর বললেন, এক প্রশ্ন ছিল যে জাহান্নাম কি ক্ষণস্থায়ী না চিরস্থায়ী? হুজুর উত্তরে হুজুর বললেন, জাহান্নাম এমন একটি জায়গা যেখানে মানুষকে শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ প্রেরণ করেন, এবং যখন শাস্তির মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায় তখন আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করান। কিন্তু আমাদের আবার এটি মনে করা উচিত না যে আমরা খারাপ কাজ করব এবং ক্ষণস্থায়ী জাহান্নামে গিয়ে আবার জান্নাতে চলে যাব, এই আশায় যেন আমরা খারাপ কাজ না করি। কারণ আমাদের সামান্যতম আগুনের লেলিহান শিখা আমরা সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমাদের উচিত ভালো কাজ যেন করি এবং আল্লাহর ক্ষমা সারাক্ষণ প্রার্থনা করি, কারণ আল্লাহ সব ক্ষমা করতে পারেন। তো আমাদের দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ আমাদের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করান। और আসসালামু আলাইকুম প্যারে হুজুর, वालेकुम। আমার নাম তৌসিফ আহমদ। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের বাবা মা আমাদের বাড়িতে অবসর সময়ে যাবতীয় মন্দ বিনোদন থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন,
আমার প্রশ্ন হলো, বাড়িতে থাকা অবস্থায় কিভাবে একজন আহমদ এবং ওয়াকফিন হিসেবে আমরা সুস্থ বিনোদন লাভ করতে পারি? Huzur, most of the time we are reminded by our parents to not indulge in dirty forms of entertainments. Can beloved Huzur kindly shed some light on what healthy and clean forms of entertainment we can adopt as a Waqf-e-Nau? अच्छा, ये देखो, वक्फ-ए-नौ जो है उसको एंटरटेनमेंट, ये जो हर वक्त के टीवी ड्रामे हैं या इंटरनेट पे गलत किस्म के प्रोग्राम हैं, उनको नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो अच्छी एंटरटेनमेंट है, बड़े इल्मी प्रोग्राम आते हैं, बड़े नेशनल है कि इंटरनेट पे अगर देखने हैं नेशनल जोग्राफी के प्रोग्राम आते हैं और बहुत सारे इल्मी प्रोग्राम हैं, उनको देखना चाहिए। इन बजाय इसके कि गलत किस्म के प्रोग्राम देखो जो अखलाक को तबाह करने वाले हों। इसी तरह फ़िल्में हैं, हर वक्त टीवी पे बैठ के प्रोग्राम देखना जी, एंटरटेनमेंट के लिए हम टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हैं, गलत ड्रामे, गलत फ़िल्में, बाज़ इंडियन फ़िल्में भी हैं, दूसरी फ़िल्में भी हैं, यूरोपियन फ़िल्में भी हैं जो गलत किस्म की हैं, उनसे बचना चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखो कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में, पहले मैं बता चुका हूँ, कुरान करीम में हुक्म दिया हमें कि ये बातें करने की हैं और ये ना करने की हैं। जिनके करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उनको इख्तियार करो, और जो ना करने का हुक्म दिया है उनसे बचो। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये भी फरमाया कि नमाज जो है वो फहशा से बचाती है, इसलिए अपनी 5 वक्त की नमाज़ों की हिफाजत करो और पूरी तरह उसको नमाज का हक़ अदा करते हुए नमाज पढ़ने की कोशिश करो। तो और अल्लाह मियाँ से दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हें बुरी एंटरटेनमेंट और बुरे सोहबत से बचाए। और इसी तरह अपनी सोसाइटी जो कंपनी है लड़कों की, उसमें भी ऐसे लोगों को चुनो जो अच्छे हों, अच्छे अखलाक के हों, जो और पढ़ने की तरफ तवज्जो हो, जिनकी ना ये कि फ़जूल वक्त में लगवियात में वक्त ज़ाया करने वाले हों। ठीक, इसी तरह गेम्स हैं, बजाय इसके कि टीवी गेम खेलने के सारा दिन फोर्टनाइट और दूसरी चौथी खेल में बच्चों को भी बड़ा शौक़ होता है खेलने का, तुम तो जवान हो गए हो अब, तो इन गेमों के खेलने के बजाय आउटडोर गेम्स जो हैं वो खेलनी चाहिए, टीवी गेम खेलने के बजाय। ठीक है, ये एंटरटेनमेंट जो करनी है ताकि तुम्हारे जिस्म की एक्सरसाइज भी हो सके, ना ये कि घर में बैठ के तो टीवी पे बैठ के गेम खेलने लग जाओ या इंटरनेट पे बैठ के गेम खेलने लग जाओ। वो उन गेमों से बचना चाहिए, वो तुम्हारे दिमाग को भी सुस्त करती हैं और जिस्म को भी सुस्त करती हैं। ठीक, ओके, ठीक है। জাযাকুমুল্লাহ হুজুর, বহুত দোয়া করেন। হুজুর বললেন যে প্রশ্ন ছিল যে মন্দ বিনোদন থেকে বেঁচে কীভাবে সুস্থ বিনোদন পাওয়া যায় ওয়াকফে-নাও বাচ্চার জন্যে। তো হুজুর বললেন যে সব ধরনের বিনোদনই খারাপ না, ভালো ধরনের বিনোদনও আছে, ভালো প্রোগ্রামও চলে টিভিতে, অনেক শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষণীয় চ্যানেল আছে, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক বা এরকম টাইপের চ্যানেল আছে, এগুলো দেখে শিক্ষা অর্জন করেন এখান থেকে। আর বাজে এমনি সিনেমা দেখা বা এসব থেকে বিরত থাকেন, কারণ এগুলো মন্দ কর্মে প্ররোচিত করতে পারে। এবং 5 বেলার নামাজ অবশ্যই পড়তে হবে, কারণ নামাজ সবসময় অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে। তো 5 বেলার নামাজটা যেন আমরা পড়ি এবং যেভাবে নামাজ আদায় করার কথা সেই হক সহ যেন আমরা নামাজ আদায় করি। এবং আমাদের দোয়া করা উচিত সর্বক্ষণ যেন আল্লাহ আমাদের মন্দ কর্ম থেকে রক্ষা করেন। এবং বন্ধু যখন চুজ করব তখন যেন ভালো ফ্রেন্ড চুজ করি, কখনো খারাপ ফ্রেন্ড চুজ না করি যে আমাকে খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে। এবং আমরা যেন বাইরে খেলাধুলা করি, ঘরের ভিতরে যেন টিভি গেম না খেলি, এটা হুজুর নিষেধ করেছেন। কারণ এটি আমাদের মনকেও অর্থাৎ আমাদের মাইন্ডকেও আলসে করে দেয় এবং আমাদের দেহকেও আলসে করে দেয়। জাযাকাল্লাহ। ट्रांसलेटर को उर्दू भी आती है ना? जी हुजूर, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं है, समझ आ जाती है? जी हुजूर। अच्छा,
Acha, next. Beloved Huzur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Waalaikum Assalam. My name is Abu Nasser Abdullah. My question is regarding the significance of fatwa in Islamic Sharia. What is the scope or significance of fatwa if religion is complete and Quran is the final law? You see, what type of fatwa? Religion is complete, but there are some verses of the Holy Quran which you cannot understand. You need some interpretation of it. Or even Sahaba, there were some verses, even Sahaba could not understand those verses. And they used to ask the Holy Prophet ﷺ, what is the meaning of it? Although they knew Arabic very well, and their Arabic at that time was very, very good Arabic. But despite that, there were some words they could not understand and they wanted interpretation of it. So in this way, you need some interpretation. This is why Hazrat Masih Maud Islam has also written some interpretation of some of the verses of the Holy Quran. And even Hazrat Khalifatul Masih Sani has given very lengthy, detailed commentary of some of the surahs of the Holy Quran. That is the interpretation of it. So, by reading these things, you can understand what are the true meaning of it, the verses. You see, for instance, we believe that the Holy Prophet ﷺ is Khatamun Nabiyyin, is last of the prophets and seal of the prophets. And no prophet can come after him who is law-bearing. But subordinate prophet can come. This is the verse in the Holy Quran. But the non-Ahmadis interpret Khatam al-Nabiyyin as that now he is the seal of the prophets and no prophet can come, whether he is a law-bearing prophet or subordinate prophet. And this is why they are not accepting Hazrat Masih Maud Islam. So for these things, you need some interpretation. And fatwa is something different. And fatwa needs further details. If you have any particular thing in mind, then you can ask that what is the fatwa with regards to this matter, right? Otherwise, we have the Holy Quran, but we need interpretation. Everybody does not know, even you don't know the meaning of the Holy Quran. How can you say that you know everything? Arabic is very vast language, and even one word have different connotations, right? So for that you have to need somebody who is well versed with these things, with the language, and he can interpret you in a better way. And even not only the word, but also there are some interpretations of the verses given to us by the Holy Prophet ﷺ, or with some of the scholarly Sahabas. So nobody have that knowledge or access to that knowledge. So we need somebody to help us. This is why we say that if you don't understand something, you ask somebody who is well versed with the knowledge of the Holy Quran, right? So you are confusing fatwa with the interpretation of the Holy Quran. Fatwa is something different, right? So if you have something particular in mind, then tell me, what is fatwa? Most of the time I hear about fatwa from my friends or What is the fatwa? Fatwa is, you see, if you don't understand something, and it has been mentioned even in the Holy Quran, if you ask Mufti Sahib to interpret you that in some particular case, what is the meaning? See, in some particular cases, sometimes some people try to interpret something which goes in their favor, and actually which is not the actual meaning of it. So for that, you have to ask somebody, as I have already said, who is well versed with
interpretation of the Holy Quran and who is well versed with the Arabic language. Right? Right, Huzur. Okay. Assalamu alaikum. জাযাকাল্লাহ। আচ্ছা, হুজুর বললেন যে সম্ভবত তফসির বা কোরআনের ব্যাখ্যা এবং ফতোয়ার মধ্যে এখানে কিছুটা গোলমাল হয়ে গেছে। কোরআনের ব্যাখ্যার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে, কারণ কোরআনের সব আয়াতের অর্থ আমরা বুঝবো না এবং বুঝি না। এবং অনেক সাহাবী ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় যারা কোরআনের অনেক আয়াতের ব্যাখ্যা বুঝতেন না, অথচ তারা অনেক ভালো আরবি জানতেন। এই কারণে কোরআনের ব্যাখ্যা বা তফসিরের প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের খলিফাতুল মসিহ সানি রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি তার তফসিরে কবিরে অনেক আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা আমাদের কখনোই জানা ছিল না এর পূর্বে। উদাহরণস্বরূপ হুজুর বলেন যে খাতামান নবীনের ব্যাখ্যা, অর্থাৎ ওই আয়াতের ব্যাখ্যায়, খাতামান নবীনের যে আয়াতটি আছে সেই আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা বলি যে মোহর হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে তার অনুসরণে শরীয়ত ছাড়া নবী আসতে পারেন, কিন্তু শরীয়ত সহ কোনো নবী আসতে পারেন না, কিন্তু গায়রামুদিরা বলে যে কোনো ধরনের নবী আসতে পারে না। এখানে ব্যাখ্যার কোরআনের তফসিরের প্রয়োজন রয়েছে। তো কোরআনের তফসির এবং ফতোয়া ভিন্ন জিনিস, এবং অনেক আয়াতের তফসির রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও করে দিয়েছেন। এবং আমরা মুফতি সাহেবকে মাঝে মাঝে কোনো বিষয় যখন না বুঝি, তিনি যেহেতু কোরআন ভালো বুঝেন এবং অন্যান্য হাদিস এবং অন্যান্য শাস্ত্রে ভালো জ্ঞান রাখেন, তিনি ভালো বলতে পারেন, এই জন্য আমরা মাঝে মাঝে তার কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করি। Or what else? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. प्यारे हुजूर, Walaikum salam. खकसार शेख मोहम्मद ज़रीउल्लाह शब्बीर, खकसार का सवाल ये है कि एक वक्फनो सिविल इंजीनियर को कौन सी लेवल तक हायर एजुकेशन हासिल करना चाहिए? सिविल इंजीनियर किस चीज़ में सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं? सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में या कंस्ट्रक्शन में या आर्किटेक्चर में? जी हुजूर, मैंने पिछले साल डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर। किस चीज़ में? कंस्ट्रक्शन में? कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग? कंस्ट्रक्शन एंड ऑल ओवर द थिंग्स जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं डिप्लोमा में। स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर वगैरह में भी किया? जी हुजूर। अच्छा। बैचलर में नेक्स्ट बैचलर है जो उसमें कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर जो अलग करके। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर आप चाहते क्या है, क्या सवाल करते हैं? हुजूर, सवाल ये है कि कौन सी लेवल तक हायर एजुकेशन हासिल करें? जहाँ तक जा सकते हैं जाना चाहिए, जहाँ तक जा सकते हैं जाना चाहिए पढ़ने पे। अगर डिप्लोमा किया तो डिग्री अगर कर सकते हैं तो डिग्री भी करनी चाहिए, और फिर जमात के काम भी करने चाहिए साथ साथ, ठीक है। और अगर पढ़ना मुश्किल लग रहा है तो फिर जो कर लिया उसी पे करके तो फिर मेहनत से जितना सीख लिया उसको इम्प्लीमेंट कराए, जमात के काम भी लाए, ठीक है। ये तो आप पे डिपेंड करता है कितनी मेहनत करनी है आपने। जी हुजूर। हुजूर, कुछ लोग तो पीएचडी भी कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर। तो अगर देखो ना, अगर आपको जमात कहती है आप वक्फ़े नौ करके जमात का काम करें, तो फिर पीएचडी करना तो एक एक्स्ट्रा इल्म है, एक एक्स्ट्रा डिग्री है जो आपके पास होगी। जमात के लिए तो एक बीएससी इंजीनियरिंग वाला भी काफ़ी है, ठीक है। लेकिन अगर आप पीएचडी कर लेते हैं और जमात का काम नहीं करते तो फिर अच्छी बात है, आप पब्लिक सर्विस में जा सकते हैं और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग सकते हैं। तो जमात आपको कहेगी अच्छा तुम पीएचडी कर लो अगर तुम्हें शौक़ है तो, और फिर वक्फ़े नौ की हैसियत से यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी लग जाओ, और वहाँ जमात के काम जो है, जो वक्त है हफ्ते में 5-6 घंटे जमात को वक्त भी दो, और तुम अपने माहौल है, अपने लोग हैं, दोस्त हैं इर्द गिर्द के, उनको जमात का पैगाम भी पहुँचाओ, ये भी अच्छी बात है। अगर पीएचडी करके आप जा सकते हैं तो पीएचडी बड़ी अच्छी बात है, कर लो, हम इजाज़त दे देंगे। पीएचडी करके फिर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग जाओ जाके, ठीक है। जज़ाकल्लाह जी। ठीक है, चलो फिर जज़ाकल्लाह, दुआ कीजिएगा, अल्लाह फजल करे। अस्सलाम वालेकुम। হুজুর বললেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং যতটুকু হায়ার এডুকেশন তার করা সম্ভব সে যেন সে পড়ে এবং সে যেন জামাতের সেবা করে তার পড়াশোনা দিয়ে। সাধারণত
আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পর্যন্ত করলেই জামাতের সেবা করা যায়, কিন্তু যদি সে পিএইচডি করতে চায়, পিএইচডি করে সে যেন প্রফেসর হয়ে জামাতের জামাতের সাথে যোগাযোগ এবং জামাতের তবলিগ এর জন্য সে তার বন্ধুবান্ধব তার কলিগের মহলের মধ্যে সে যেন কাজ করে। और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। हुजूर, प्यारे हुजूर, मेरा नाम अतहर अहमद है। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने जमात की खिदमत में अपनी ज़िंदगी वक्फी है। पंचगढ़ अहमदनगर में एक छोटा सा हस्पताल बन रहा है और जमात की तरफ से मेरी तकर्रुरी वहाँ हुई है। हुजूर, आपके पास दुआ की दरख्वास्त है कि मैं वहाँ जाके पूरी वफा के साथ जमात की खिदमत कर सकूँ अल्लाह ताला तौफीक और दे। इस काम को आमीन आमीन और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हुजूर आपकी रहनुमाई की भी ज़रूरत है, तो मैं उसका जिक्र भी करता हूँ। सवाल रहनुमाई ये है कि जाके मेहनत से काम करें और दुआ से काम लें। जो पहले डॉक्टर साहब उनको मैंने शायद नहीं कहा था, दुआ, जब एक डॉक्टर जो है उसको हमेशा याद रखना चाहिए कि मरीज़ को शिफा अल्लाह ताला देता है, ठीक है। इसलिए हमेशा जब मरीज़ को देखें तो दुआ करके देखें। जब नुस्खा लिखो तो हो व शाफ़ी उसके नुस्खे के ऊपर लिखो। एक दफ़ा मैंने खुतबे में ज़िक्र भी किया था इन बातों का। और फिर जब मरीज़ को देख लो तो फिर रात को जब नमाज़ पढ़ो तो नमाज में उन मरीज़ों के लिए दुआ करो जिनको देखा हो कि अल्लाह ताला उनको शिफा दे और हाथ में शिफा रखे और बरकत डाले। और हर मरीज़ से खुश अखलाक़ी से पेश आओ, खुश अखलाक़ी से पेश आएंगे, मरीज़ को गौर से देखेंगे तो मरीज़ का जो आधी बीमारी है ना, वो डॉक्टर की बातों से ही दूर हो जाती है और आधी बीमारी फिर दवाइयाँ दे के दूर होती है। अगर आप अच्छी तरह मरीज़ को पेश आएंगे तो आधी बीमारी तो उसकी दूर हो जाएगी। बाकी दवाई दें और दुआ करें तो बाकी मरीज़ भी ठीक हो जाएंगे। और इस तरह अल्लाह ताला आपके हाथ में शिफा रखेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ आपके पास आएंगे और अल्लाह ताला आपके ज़रिए से उनको शिफा अता फरमाएगा, ठीक। और जो पहले डॉक्टर साहब जो लिबेरिया जा रहे हैं उनको भी ये बातें याद रखनी चाहिए, ठीक। ঠিক। হুজুর বললেন ডাক্তার হিসাবে খুব দোয়া করা উচিত এবং খুব পরিশ্রমের সাথে নিজের কাজ করা উচিত এবং রোগী যখন দেখবেন তখন দোয়া করা উচিত এবং রোগীর জন্য যখন প্রেসক্রিপশন লিখবেন যখন ডক্টর, তখন উপরে যেন আল্লাহু শাফি এই কথাটা লিখে দেন এবং রাতে যখন নামাজ পড়বেন সেই রোগীর জন্যে যেন অন্তর থেকে দোয়া বের হয়, যেন রোগীকে আল্লাহ ভালো করে দেন। এবং এটা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে রোগীকে আরোগ্য আল্লাহ তাআলা দান করেন, আমাদের হাতে আরোগ্য নাই, আল্লাহ তাআলা রোগীকে আরোগ্য দান করেন। এই জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ রোগীকে আরোগ্য দান করেন এবং রোগীদের সাথে সবসময় সদাচরণ করা উচিত, ভালো আচরণ করা উচিত এবং হাস্যোজ্জ্বল মুখে দেখা করা উচিত। এটাতে রোগীর অর্ধেক রোগ সেখানেই সেরে যায় এবং বাকি অর্ধেক রোগ ওষুধের মাধ্যমে সেরে যায়। তো এই জিনিসটি হুজুর আমাদের মনে রাখতে বললেন এবং লাইব্রেরিতে ডক্টর পোস্টিং হচ্ছেন তাকেও স্মরণ রাখতে বললেন। बस अल्लाह हाफिज़। एक सवाल और है, बस वक्त ख़त्म हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सबाहुद्दीन अहमद है। हुजूर, my question is, as a waqf now, how do we get rid of laziness? How can we get rid of laziness? Determination. With determination. Yes, sir. You make it a point that you are not going to be lazy. Make a plan, daily chart, that you have to get up early in the morning for Fajr prayer and ask your parents to wake you up for Fajr prayer, right? Yes, sir. And you can also use your own phone alarm or clock alarm, so that you also get up early in the morning. And then after offering Fajr prayer, you recite the Holy Quran at least 2-3 rakus. And then Yes, sir. also in the prayer you pray to Allah Ta'ala that He removes your laziness.
then make a chart that this is the work you are going to do during the day, and follow that plan, right? That program. If you follow for 1 week, then in this way you can remove your laziness. And the foremost thing is determination. You must say that you have to remove your laziness, you have to get rid of your laziness. Right? Yes, Huzur. Okay. It is up to, if you know you are lazy, then you can easily, if you know your disease, you can take measures against that disease. But no other person can remove, you see, help you in this regard. You yourself have to take that. Doctor can only prescribe medicine, but he cannot put medicine in your mouth forcefully, right? So Yes, Huzur. you have to get your treatment by yourself, right? Offer 5 times daily prayers on time and pray to Allah Ta'ala that He remove all your laziness. Huh? Okay. Okay. Assalamu alaikum. জাযাকাল্লাহ হুজুর। জি, হুজুর বললেন যে আলসেমি দূর করার জন্য সর্বপ্রথম যেটা দরকার সেটা দৃঢ় প্রত্যয়, যে আমি আলসে হব না বা আলসেমি পরিত্যাগ করব, এই প্রত্যয় থাকতে হবে। এবং একটি রুটিন বানাতে হবে প্রত্যেক দিন, যে আমি এই রুটিন অনুযায়ী চলবো। সকালে ফজরের নামাজে উঠবো, বাবা মাকে বলে দিবেন যেন বাবা মা আপনাকে ফজরে জাগিয়ে দেন। ফজরে দোয়া করবেন যেন আল্লাহ তাআলা আপনার আলসেমি দূর করতে সাহায্য করেন এবং আলসেমি দূর করে দেন আপনার। এবং এরপরে পবিত্র কোরআনে তেলাওয়াত করতে হবে কমপক্ষে 3 রুকু প্রত্যেক দিন ফজরের পরে, এবং 5 বেলার নামাজ সময় মতো আদায় করতে হবে এবং দোয়া করতে হবে আল্লাহ তাআলা যেন আপনাকে আপনার আলসেমি দূর করে দেন এবং আপনাকে সাহায্য করেন। ठीक है, ये ट्रांसलेटर आप करते क्या हैं काम? हुजूर मैं 2017 में जामिया पास करके अब बांग्लादेश में हुजूर तकर्रुरी है फ़िलहाल। हुजूर अंग्रेज़ी में ऑनर्स आपकी इजाज़त से कर रहा हूँ अभी। कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, किसके बेटे हैं? जी मोहतरम अब्दुल अव्वल साहब। अब्दुल अव्वल साहब के बेटे हैं, तभी अंग्रेजी अच्छी है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलो फिर, नाउ टाइम इज़ ओवर। सेक्रेटरी साहब वक्फे नो, और अब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला ब्लेस यू ऑल। Walaikum Assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huzur, requesting you to please keep us in your regular prayers so that we can step forward day by day, inshallah. Inshallah Ta'ala. Allah Ta'ala bless you. Okay, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.